मोक्षमूलम गुरुरूपादा मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलम गुरुकृपा। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइव भिन्न स्वादर शिक्षा भित्तिक जुगोपयोगी कार्यक्रम प्रज्ञा पुराणर पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज सुनिबा नदी पार हेले सब उपरे मु सुनछि डंगारे पार होंती सब ऊपर पुणी की पार हेले बस केते व्यतिक्रम डंगारे पारी होंती किंबा भेला करिकरी पारी होंती हेले ये सब उपरे पारी हेतिबा एमिति विचित्र जीव किए कौन एमिति अर्जेंट काम थिला सबटा उपरे पारी हे गले। दर्शक बंधु ठीक आपन को भी आश्चर्य लागुथिबा, अच्छा एमती कौन दरकार थिला, निहाती गोटे किछि जोरदारिया काम थिबो किछि पाइलेनी सब उपरे पारी हे गले। आ डंगा पाइ नथिबे, हाँ ये भी हिताई पारे। दर्शक बंधु आज बढ़िया कथा अच्छी किछि जो माने आमे अति समय रे घर लोक को लुचेकरी घर की मुर्गी दाल की बराबर भाबु थांती से माने ये कथा बढ़िया कर बुझी पारे। आसंता आज जबरदस्त कथा पूर्वर आमे भी टिके किछि समय पाई परिवार को सजाड़िबा पाई ए प्रज्ञा पुराणर सुंदर कथा वस्तु भितर टिके अजी जीवा। प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराणर व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराणर व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराणर व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराणर व्यवस्था। भारतीय संस्कृति परंपरा विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा, विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा, विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा। आस्था संकट उपचार पाई प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई, प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई, प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई। हे मानव पदे पता प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराणर व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराणर व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराणर व्यवस्था। जेतबेले जीवन रे आपण आत्म संयम करी नाहांती, इंद्रिय को संयम रे रखी नाहांती, इंद्रिय जेमिति चाहूची आपण सेही अनुसार तादरे घियो टिके ढालुचंती तो इंद्रिय केबे बस भीतर को आसीबो। आज जने भल लोक ता जीवन केमिति दुर्विषह हेका जाउची ब्राह्मण कुले जन्म होइचंती ना होची बिल्वा मंगल आज्ञा तांकर गोटे धर्मपत्नी थिले सुरमा नामनी धर्मपत्नी, किंतु गोटे रूपजीवी गोटे देहजीवी चिंतामणि ता प्रेम रे एते अंध हो जाइथिले, ता रूप रे एते अंध हो जाइथिले निज स्त्री की भी भल पाउनथिले। जेते प्रकार स्त्री बुझेइची पर नारी ताकू मातृवत भाविबा दरकार, सी झील हो। अरे चिंतामणि पति तुमर एते आसक्ति काहे की कथा नहीं, घर की मुर्गी डाल। हाँ से बरा घर की मुर्गी हेले भी से दाल की बराबर डाली खाया जा घर से कुकुड़ा तो डाली खाया जा घर कुकुड़ा खाया से ये जो चिंतन था। आज बिल्लो मंगल पाखरे निज स्त्री सौंदर्य फिका पड़ जाए। चिंतामणि चिंतामणि सबुदिन से चिंतामणि पाखक जी चिंतामणि
ଯିଏ ରୂପଜୀବୀ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସମାଜରେ ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହିଲେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ରୂପକୁ ଦେଖେଇକି ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ଦେଖେଇକି ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୂପଜୀବୀ। ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କାହିଁକି କରିବେ? ଆକର୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀର ମିଳିଛି? ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କାହାର ଦୁଃଖରୁ ଲାଘବ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଇଏ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତ ଖରାପ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ବି ଖରାପ, ସେମାନେ ବି ତ ସେଇ କାଟେଗୋରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଏକା କାଟେଗୋରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କର୍ମ ଫଳ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠେଇବେ ନା ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଣ୍ଡିବ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବେନି। ଆଉ କାହିଁକି କହିଲେ? ଏହା ତ ପାପ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ତ ନେଇନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ ଫଳ ଛାଡ଼ିକି ଦୁନିଆରେ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯଥା ଧେନୁ ସହସ୍ରେଷୁ ବଶ୍ଚ ଗଚ୍ଛତି ମାତରମ୍ ତଥା ଯସ୍ୟ କୃତଂ କର୍ମ କର୍ତ୍ତାରମ୍ ଅଧିଗଚ୍ଛତି। ହଜାର ହଜାର ଗାଈ ଗୋଠରେ ଚରୁଥିବା ଗାଈକି ତା ବାଛୁରୀ ଯେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକିରି ମା ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ପକାଇ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମା। କର୍ମ ଫଳ ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ବୁଲିବାଲିକିରି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରୁହ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ, ରାତି ପାହିଲେ ଆପଣ ଦୂରଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି କାହାକୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟଟିଏ କରିଦେଇଛି, ସେ କାହିଁ କମେଣ୍ଟ କଲା ନା ଆମେ ଖଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ। ଆଲୋ, ଆମେ ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ଚିଜ ବଡ଼ି ହେ ମସ୍ତ ମସ୍ତ କରିବୁ, ତ ସିଏ ଲୋକଟା ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯଦି କେହି କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା, ଆଉ କିଛି ଅଗ୍ରବଳକା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଉପରବାଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମାରିବାର ସ୍ଥିତି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ବାଡ଼ି ମାରିଦେବା ପାଇଁ କେସ୍। ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ସେତିକି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ସବାର ହେଇକି ଆଗରୁ ଆସିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ବୁଲିବାଲିକି ଆପଣ ପଛେ ପଛେ ଯିବେ। ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେତେ ସୁରମା ବୁଝଉଛି ବିଲ ମଙ୍ଗଳକୁ, ଆରେ ପର ନାରୀଟା ତା ରୂପକୁ କାହିଁକି ଏତେ ତୁମେ ବାଉଳୁଛ? ଆରେ କୁହାଯାଇଛି ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଚିନ୍ତାମଣିର ଘର ନଦୀ ଆରପାରିରେ ଅଛି, ନଦୀ ପାରି ହୁଅନ୍ତିନି। ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, କୌଣସି ରୂପଜୀବୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ତୁମେ ଯାଅନି କିନ୍ତୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ ବିଲ ମଙ୍ଗଳ ସେଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ କି। ନ ମାନିକିରି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ରାକେଶ ଭାଇ କହିଲା ଡଙ୍ଗା ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପଚା ଶବଟା ଆସୁଥିଲା। ସେ ଶବକୁ ଧରି ଏତେ ବିଭୋର କାମ ବାସନାରେ ଶବଟାକୁ ଧରି ଆର ପାରିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସାପଟାକୁ ରସି ଭାବିକିରି ଯାଇକିରି ଚିନ୍ତାମଣି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଚିନ୍ତାମଣି କହିଲା, କେମିତି ଆସିଲ? ତୁମେ ତ ଏଇ ସମୟରେ କୌଣସି ପାରି ହବାର ନୌକା ପାଇନଥିବ। କହିଲା, ନା, ଶବ ଉପରେ ପଳେଇ ଆଇଲି। କହିଲେ, ଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ଉପରକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ନା, ଗୋଟିଏ ସାପକୁ ରସି ଭାବିକି ଚଢ଼ି ଆସିଲି। ହେ ଚିନ୍ତାମଣି, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ପାଗଳ ଯେ ଶବ ବି ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ତମ ପ୍ରେମ ଆଗରେ। ଆଉ ସାପ ବି ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲାନି, ରସି ଭାବିକି ପଳାଇଲି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ପ୍ୟାର ଆଉ ମୁହବତ କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା, ଚିନ୍ତାମଣି ରୂପଜୀବୀ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି କହିଲେ ଶରୀର ସିନା ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୋ ମନକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶରୀର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ମନକୁ ସମର୍ପଣ କରେ। ପ୍ରଭୁ, ପାପ କରୁଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି। ଭୁଲ କରି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ଭୁଲ କରି ଓଲଟା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ପିନ୍ଧିଲୁ, ତମେ କାହିଁ ଆମକୁ ଅନଉଛ?
ଓଲଟା ଚୋରି ତ ଚୋରି ପୁଣି ସିନା ଚୋରି। ଓଲଟା କହିବେ ନଜରିଆ ଖରାପ। ହଁ ଆଙ୍କର ନଜର ଖରାପ। ଆଉ ଯଦି କେହି ବାହାରିକିରି ଭଲ ପଦେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ 10 ଜଣ ପଡ଼ିଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାବନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ କଥାଟା, ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବଳ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି କେବଳ କାମ ବାସନା? ଗୀତାରେ ପୁରା ଲେଖା ହେଲା ଧ୍ୟାୟତ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସ ସଙ୍ଗସ୍ତେଷୁ ପଜାୟତେ ସଙ୍ଗାତ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମ କାମାତ୍ କ୍ରୋଧ ଅଭିଜାୟତେ କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ ସମୋହାତ୍ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ସ୍ମୃତି ଭଂସାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ନ୍ୟାସ ବୁଦ୍ଧି ନ୍ୟାସାତ୍ ପ୍रणश्यति। ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ମଜ୍ଜିକିରି ରହିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଏମିତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଶେଷରେ ପ୍ରାଣ ନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କହି ଦଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ଆଗରେ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ, ଏବେ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗୋଟିଏ ରୂପଜୀବୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ବାସନାରେ ପାଗଳ ହେଇଥିବା ମଣିଷକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଉପରେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଥାଏ। ଆଜି ଚିନ୍ତାମଣି କି ସମସ୍ତେ ଛି ଛାକରା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରୂପଜୀବୀ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ସିଏ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଯେତିକି ଭୁଲ, ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକିରି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭୁଲ। ଆଜି ଚିନ୍ତାମଣି ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟେ ଶରୀର, ଆଦେହରେ ରକ୍ତ ପୂଜ ମାଂସ ଏ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଚମଡ଼ାଟା ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି, ସେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏଇ ତ କଥା। ଆରେ ଯେତିକି ମୋ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଲ ନା, ସେତିକି ଯଦି କାହ୍ନା ପାଇଁ ସେଇ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ପାଇଁ ତୁମେ ମନଟା ଦେଇଥାନ୍ତ ନା, କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କହିକିରି ଧିକ୍କାର କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ଇଏ ଝଡ଼ ବରଷା ରାତିରେ ଉଛୁଳା ନଦୀରେ 50ଟା ଶବକୁ ଧରି ତୁମେ ସାପର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ଧରିକିରି ଏ ବୟସରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛ। ଛି ଛି ଛି, ଧିକ ତୁମ ଜୀବନକୁ। ଏ ଗୋଟେ ନାରୀର ଧିକାର। ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା ବାଧି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲା ଆଜି ତା ପାଖରୁ ଧିକାର ବଚନ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ମୋତେ ଏଠୁ ଆଜି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହେ ଚିନ୍ତାମଣି, କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ପୁରା ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କର। ଚିନ୍ତାମଣି ଆହୁରି କହିଲେ हिताहित ज्ञान शून्य नुहे तुमे जने गण्य नुहे तुमे जने गण्य मनुष्य होई की वन्य पशु समान कंदर्प ज्वाला रे मत होई छतु में उन्मत होई छतु में उन्मत अस्थिर तुम्भरा चित हे विप्रजन हेले मध्य मुबार नारी अंक पलंके पशुकु न पारे धरी हेले मध्य मुबार नारी अंक पलंके पशुकु न पारे धरी। बहुत धिक्कार कले कले तुम्हें पशु वन्य पशु पशु जेमिति ता भीतर न थाए स्त्री किए आउ बाहर लोक किए सी जेकोसी पशु को सी उपभोग करि पारे तुम्हें वन्य पशु ठार आउरी हीन मो 12 नारी हेई पारे किंतु मोर जो अंक पलंक ये पलंक रे तुमको स्पर्श करी नहीं छुईबा को देवी नहीं आज ठारू मु तुमको त्याग कली। दर्शक बंधु चिंतामणि रही जो त्यागपूर्ण कथा शुणी पुरुष हृदय
ଏଇଠି ଟିକେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଚିନ୍ତାମଣି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଶେଷରେ ତୁମେ ମତେ ଏତେ ଧିକାର ବଚନ କହୁଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସତରେ କ'ଣ ପଳେଇବି ନା? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ନିବେଶ କର। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ନିବେଶ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକିବ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବ, ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ଯଦି ସେଇ ବିଶ୍ୱନୀୟତାକୁ ବସେଇବ, ଏ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ। ଗୋଟେ ନାରୀର এই ଧିକାର କଥା ଶୁଣି ଯେଉଁ ବିଲ ମଙ୍ଗଳ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ନିରାଶ ହତାଶରେ ଆଜି ଫେରି ଆସିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କହି କହି ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇବି କହି 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 ଯାଇ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଛି। ହଠାତ୍ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଅନେଇ ଦେ, କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 12 ନାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଜି ବିଲ ମଙ୍ଗଳକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେଲା। କହିଲା, ଯାଅ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତୁମ ଭିତରେ ଯେ କାମ ବାସନା ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଇଏ କି ଭାବ ତୁମ ଭିତରେ? ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଆଜି ଚାଲିଲା, ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କି ତ କୁଠାରଘାତ କରିଦେଇକି ଆସିଥିଲି, ଆଜି ଯାହା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ସିଏ ମୋତେ ଏମିତି ଆଘାତ ଦେଲା, ମୋତେ ପଶୁ କହିଲା, ଅଙ୍କ ପଲଙ୍କରେ ଛୁଆଁୟାକୁ ଦବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା, ଧିକାର ବଚନ କଲା ମୋତେ। ନା, ସେଇ କଥାକୁ ଭାବି ଭାବି ନିରାଶ ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛି ଆଗକୁ। এই ସମୟରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ମହାତ୍ମା ଗାଇ ଗାଇକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ କଳି ଯୁଗର ରୀତି ଶୁଣ, ନିୟମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ନିୟମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ନିୟମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ସତ୍ୟ ଶୌଚ କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି, দয়া নিও না যে নিবৃত্তি, দয়া নিও না যে নিবৃত্তি, দয়া নিও না যে নিবৃত্তি। यही संपद लाभ कले परम पद लाभ मिले, परम पद लाभ मिले, परम पद लाभ मिले। जने सन्थ कहउछन्ती कली जुगर रीति टिके सुण। ए कली जुगरे नाम संकीर्तन होची सबुठुरु बढ़िया। जे नाम संकीर्तन करुथिव, सत्य रे थिव, शौच होथिव, क्षमा थिव, शांति थिव, दया जहाँ पाखरे थिव, जे समस्त प्रकार खराब गुणरू निजको निवृत्ति करिथिव, एही संपद को जे सब लाभ करती तांको परम पद मिले। टिके से महात्मा को बिल्ल मंगल पचारे, आज्ञा मते टिके वृंदावन रास्ता कही दियंतनी, मु टिके वृंदावन जाती गोलक बिहारी पाखक। कहले जातु यही सीधा जातु। से सीधा रे जाऊ जाऊ बाटर गोटे नदी पड़ा। नदी कूल बसी बिल्लो मंगल। आखि टिके पड़गला, एक सुंदरी तरुणी पानी नापी आसी। जिते देखिले सुंदरी तरुणी पानी नौचंदी, चाहिए से तरुणी की पुणी भितरे कोठी ना कोठी जड़े कुठारघात कला परे आउ जन को देखला परे पुणी से काम वासना पुणी जागृत हो गला। पुणी से सुंदरी की देखिला, हाँ केते सुंदरी। तारी भितरे भी चिंतामणि की देखिले, तार काम तार सौंदर्य को देखी काम वासना रे पुणी भी मोहित हो गले। से स्त्री आगे आगे पानी नहीं करी चलुची, ये पछे पछे चलुचंदी। से आगे आगे जाउचंदी, ये पछे पछे जाउचंदी। सी जाइकरी जतबेले ता घर भीतर को गला, ये चिंतामणि भाभी भाभी किरी कहले बोधे ये चिंतामणि की आउ चिंतामणि रो रूप आ भीतर देखा देछि। चिंतामणि सिना कुठारघात करदेला, तारी दुआर मुहरे जाई बिल मंगल बसिले। ता स्वामी घरर मुखिया जी गृह स्वामी आसिले बाहर, कहले कौन हला गोसई, तमे कौन किछि नबाकू आसछ ना? मु किछि मागिया को चाहूछि ना, जहाँ मागिब देबी ना, तुमको कष्ट हो पारे ना, किछि कष्ट हेबनी, अतिथि जहाँ मागिब देबी।
ना तुम स्त्री की मोर दरकार पुणी पागला भाया कहले मोर तो स्त्री दरकार से कहले अतिथि देव भव ठीक अच्छे मो स्त्री की पठेदेवी पूरा सुंदर कर सज करके स्त्री की पठेदेले अंक पलंक सेवा करने जितेबाला स्त्री गले पुणी ताकू चाहिए तुम्हें केते सुंदर एबे भगवान कोठी ना कोठी ता भीतर उठे बदले देले अरे जो स्त्री की देखला काम बासना आसो हम केमिति ता भीतर भी चिंतामणि की देखिले कहले ना गोटे जिनिस मागिबी ये कौन जेते स्त्री की देखुथिव ए आखे से ही लोलु पर देखुथिव मु जहा कहबी तुम्हें मानिबो कि से कहले हाँ ना गल दीटा छुंची आनिब सी गले दीटा छुंची आनिले कहले मते टिके भल भाव रे देख देखिले कहले दीटा जाक छुंचिकी धर धरिले कहले मो आखि फुटे दे कहले कहीं कहले जहा कहबी मानिब कहीच मु अतिथि देव भव ना अभिशाप देवी मु ब्राह्मण एवं से जो नारी जनक दी हाथ रे फुटे देले तांको दीटा आखि दीटा फुटीगला परे पापर रक्त सब झरीगला परे से गोलक बिहारी की दर्शन करने पाई एबे घर गोड़ काढ़ी नाम जपी जपी रास्ता रे चली निकांचन जंगल रे प्रभुंकर रास्ता टलमल वाला भक्त मते देखियो बोले आखि फुटे देछि आखि रे आउ दरकार नाही ये आखि रे आउ सौंदर्य देखिबिनी अंतर्निहित आखि रे देखिबी अंत चक्षु रे देखिबी भगवान आसिले दर्शन आउ केमिति देबे जंगल भितर बहुत कथा पचारिले पचारि सैला परे दिव्य नेत्र दे देले चिंतामणि एपटे बाहर थाई 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 भाभी भाभी कि सी पलि आसला यही वृंदावन बाटरे देखाला चिंतामणि बिल्वमंगल सहित आ बिल्वमंगल आखि फेरी पाइले प्रथमे बिल्वमंगल तापरे सूरदास तापरे दिव्य चक्षु दर्शक बंधु काम वासना ठारू जेतले आमे दूरे रहिबा भगवानकर विभु कृपा सेते निकटतर हबा ये कामनार सदा आज कथा को आम ये रखुच विदाय नवा पूर्व 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन ए सुखा बसाने तिदमी बसारम दुखा बसाने तिदमी बगियम देहा बसाने तिदमी बजाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबा स्वामृतमेव तदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। दर्शक बंधु विदाय नवा पूर्व से अमूल्य कथाटी जदि केबे तीर्थ जाउचंती एका जांतुनी जदि केबे घरे पूजा पाठ करूचंती एका करंतुनी लोक कहती मु तो समस्ते सोई पड़ी थिले 5टा बेले उठिक ठाकुर पूजा करी कोटी लिखा है जे समस्ते शोई समय तुम ठाकुर पूजा कर समस्ते जागी जातु समस्ते शुणु समस्त कान में घंटी बाजू कहीं कहले जदि समस्त को पूजा पाठ आड़ को मन नदब किए जानी आपण चलीगला से घरे आ पूजा पाठ भी न हो पारे से आज्ञा पूजा भी अन्य मानक करने सुजोग दिंतु समस्ते एकत्रित थिला बेले पूजा करंतु आरती टिके समस्त पाखक पहुँचु समस्त भितर भगवान अच्छा बोले विश्वास दे समस्त को सी पूजा पाठ रे सामिल करंतु ये कामनार सहित आज कथा को आम ये रखुचु रोचु नमस्कार श्रीमद् प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः। प्रार्थना लाइफ रे